जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जानिबा टैरोट कार्ड माध्यम मीन राशि विषय रे मे मास समय किपरि अतिबाहित हब। मोर प्रिय मीन राशि भाई भणी माने आपण माने निज भाग्य भविष्यतर कथा ये बहु गुरुत्वपूर्ण भाव में ताकू श्रवण करने आवश्यक अछि। जहाँ मु प्रतिकार कहिबी ताहा मध्य आपण माने मानिबा आवश्यक अछि। कौन कौन क्यों तारीख रे कौन घटिबो, क्यों तारीख रे केते लाभ पाइबे, क्यों सप्ताह रे कौन घटिबो सब मु संक्षेप रे आपण मानकु वार्ता जणाइबी। तेबे मोर प्रिय मीन राशि भाई भणी माने 11 टी कार्ड बाहर करिबी। 11 इंद्रियर तत्व अनुसार मूलाधार चक्र पाखरु सहस्राधार चक्र पर्यंत, जहाँ फल कि आमे जेहेतु मे मास होई नै, वर्तमान अप्रैल मास चली। अप्रैल मास रे परिस्थिति कौन अछि एवं मे मासरे कौन रहिबो आमे से विषय कहबा। अप्रैल मासरे वर्तमान 2टी कार्ड मात्र बाहर करिबी मूलाधार चक्र अनुसार। ए मूलाधार चक्र अनुसार अप्रैल मासरे वर्तमान परिस्थिति मोर प्रिय मेष राशि भाई भणी मानक पई कौन अछि मु से विषय आपण मानक संक्षेप रे कहबी। तापरे मु 9टी कार्ड बाहर करिबी मे मास पई। मे मास अर्थात ज्येष्ठ मासर कथा आपण माने ध्यान देबे। मोर प्रिय मीन राशि भाई भणी माने जय श्री कृष्ण। कौन आसुची वर्तमान मीन राशि भाई भणी मानक पई कौन अछि वर्तमान स्थिति। 2टी कार्ड मात्र आसीबो, जहाँकि मूलाधार चक्र एटी गणेश वक्रतुंडीकर स्थान देखिबा। वर्तमान स्थिति कौन अछि ये तो आसीगला। एबे आमे आरंभ करिबा जे कि मे मासर कार्ड कौन आसुची। मे मासर मोर प्रिय मीन राशि भाई भणी मानक पई कौन कार्ड आसुची देखिबा। मे मासर स्थिति किपरि रहउची मोर प्रिय मीन राशि भाई भणी मानक पई। 2टी कार्ड मे मासरे 2टी कार्ड भितर मे मासर कौन आसुची। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एबे आसंतु जानिबा मीन राशिंकर वर्तमान स्थिति बा अप्रैल मासर वर्तमान स्थिति कौन अछि। वर्तमान स्थिति कहले नाइट ऑफ पेंटाक्लस कार्ड, एस ऑफ पेंटाक्लस कार्ड। नाइट ऑफ पेंटाक्लस कार्ड कहले वर्तमान आपनकर मन शांत स्वभाव रहिछि। आपण आगकू बढ़िबे, कैरियर रिलेटेड कोनोसी कार्य रे आगकू बढ़िबार ये कार्ड सूचना दउछि। आपण कठिन परिश्रम करिवे, धैर्य रहिबो। पॉजिटिव कार्ड अछि। आपनक कार्य को एकाग्रता सहित निष्ठार सहित करंतु मोर प्रिय मीन राशि भाई भणी माने सफलता प्राप्ति जोग निश्चित अछि। कार्य जहाँ किछि करिवे अर्थ एवं कैरियर बाबद बहुत भल फल मिलिबो। जदि भी स्वास्थ्य समस्या कथा देखिबा दूरे जीवो, आपनक पक्षरे व्यायाम करंतु स्वास्थ्य ठीक रहइबो। तेबे वर्तमान स्थिति बहुत उन्नत मार्ग रे प्रमाण करूछि। एस ऑफ पेंटाक्लस कार्ड। एस ऑफ पेंटाक्लस कार्ड कहले एक पॉजिटिव कार्ड अछि। आपनक लाइफ रे सब क्षेत्र रे सुरक्षा स्थिरता मिलिबो मोर प्रिय मीन राशि भाई माने। आपण जो कार्य पाई बाहरिबे, जो कार्य करबा को स्थिर करिवे ता आगु बाट खोली जिवो। आपण जहाँ करिवे सफलता मिलिबो। आपण को कोनोसी व्यक्ति को ठारू साहाय्य निश्चित भाव में मिलिबो। आपण मने रखंतु, जदि आपण लव चिंता रे अछंती मोर प्रिय मीन राशि भाई भणी माने, तेबे लव रिलेशन रे नुवा जीवन साथी मिली पारंती किंबा चाकरी व्यवसाय किछि भलो अपॉर्चुनिटी आपण को हाथ को आसी पारे। कारण एटी स्टार्टिंग वर्तमान कहूची लव कथा कहले एटी नुवा जीवन साथी मिलिबार एक सुजोग देखा हला बेले एटी किंतु लवर कार्ड भी मध्य आसीची। से विषय मु कहबी सेतो बाट गले वर्तमान किंतु ए जो एस ऑफ पेंटाक्लस कार्ड या आपण को लव को मध्य भलो मोड़ दउची। चाकरी रे मध्य भलो मोड़ दउची, भलो अपॉर्चुनिटी आपण कोनोसी पदोन्नति होबार जोग देखा दउची। बहुत सुंदर कार्ड अछि मोर प्रिय मीन राशि भाई भणी माने। आपण माने अस्थिर अधैर्य होंतु नाही। आपण माने माधव पवित्र वाणी ए कार्यक्रम को शांत सरल भाव में देखिकी अनुभव करिवे। जहाँ कहबी प्रति मासरे ताकू टिका टिका करी आपण देखिबे, निश्चित भाव में सत्यतार परिणत हबो। ये वर्तमान मूलाधार चक्र अनुसार आपनकर सुंदर परिस्थिति अछि अप्रैल मासरे। ये तो थिला वर्तमान कथा। आमे किंतु एबे गति करिबा हमर गंतव्य पथ होउची आमे मे मास को जिबा। मे मास कहले ज्येष्ठ मास। ज्येष्ठ मास रे किपरि समय अतिबाहित हबो आउ एहा को आमे इंग्रजी रे मे मास बोली कहिथाउ। मे मास 15 तारिख रु प्राय बोधे आरंभ होइथाय। तेनु मने रखंतु मोर प्रिय मीन राशि ई जो कार्ड आसीची 4 ऑफ कप कार्ड। ई जो 4 ऑफ कप कार्ड आसीची ये प्रथम सप्ताह कथा ये कहूची। ये कार्ड प्रमाण करूची जे आपनकर मन टिके प्रथम सप्ताह रे टिके दुख रहइबो। किछि पुराना संपर्क को लेके मन भितर अनुभव करिवे, धरिकी बसिवे। किंतु मु आपण मानकु एटी गोटे सूचना दउछि, वर्तमान से पुराना कथा को धरिकी बसी छंती माने प्रथम सप्ताह बसिवे। आपण देखिबे नाही कि आपण को पाखु को नुवा अपॉर्चुनिटी कोन आसुछि। भगवान आपण को नुवा मौका दउचंती, पुराना पाई मौका दउ नांती। ता माने भगवान जा करंती प्राणीकर मंगल पाई। तेणु भगवान आपण को नुआ मौका दउचंती। आपण को डाक भगवान को पाखरे पहुंचुची। सेति लागि भगवान नुआ रास्ता आपण को देखौचंती मोर प्रिय मीन राशि। जदि आपण को द्वारा किछि किंबा आपण को सह किछि भूल होईछि ताले ताकू भी धरिकी बसंतु नाही। पुराना कथा को धरिकी बसिले वर्तमान बहुत खराब हेबो।
ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ମୌକା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମନ ଖରାପ ରହିବ କିନ୍ତୁ ମନ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଭଗବାନ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଚାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରୁଣାକୁ ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ସେଇ ବାଟରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସଫଳ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତେବେ ଏ ହେଉଛି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ହେଉଛି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ। ଏ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ये कार्ड कहूँ आप सब रेस्पन्सिबिलिटी को सब दायित्व को भल भाव तुले पारे। ए मसरे कठिन परिश्रम करने को अच्छी जहाँ दायित्व अच्छी सब सफल हम भावी चिंती निष्पत्ति नेबे। जदि भी हड़बड़े कौन निष्पत्ति नेबे तेज कार्य विफल हो पाए। तेणु मनी क्यारियर व्यवसाय कथा कहले कार्य क्षेत्र में टिके टेंशन रहिबो, काम प्रेसर पड़ो। जदि चाकरी करुँच तेज आपंकर बस कि मैनेजर आपण अधिक किसी आशा हुए तो करपारती। आप अनिष्ट रे, साधुता रे। व्यवसाय क्षेत्र में जिते शांत हो कार्य करेंगे कार्य निश्चित भाव में सफलता प्रदान हम। जदि भी किसी बड़ निष्पत्ति नौकरी तेज सब इनफॉरमेशन नहीं कि निष्पत्ति नियंतु, निज काम निजे करंतु, अन्य ऊपर भरोसा करी किसी भी काम छाड़तु ना। मोर प्रिय जहाँकि मीन राशि भाई भाई जदि स्वास्थ्य कथा कहबी, स्वास्थ्य टे आपड़ खाली केयरफुल रे। एतद व्यतीत आउ किसी प्रोब्लेम ना। सो यही सप्ताह को आप मसटा को जगिबे। ऑपरेशन कि एक्सीडेंट कि दूरयात्रा कर जोग हो पाए। निज स्वास्थ्य प्रति टे ध्यान देवा आवश्यक अच्छी। ठीक समय खियापिया करूँ, स्वास्थ्य ठीक भल रहिबो। लव कथा कहले ये कार्ड लव कथा कहूँ। जोगाजोग ठीक रहिबो, बहुत भल रहिबो, प्रेम संपर्क सुदृढ़ रहिबो। किंतु ये देखंतु कार फायदा नहले केही भी आपनको साथ छाड़ी दे पारे। तेणु से प्रति ध्यान देवा आवश्यक अच्छी। तेज जहाँ भी हो प्रथम सप्ताह आपंक सुंदर इनफॉरमेशन लेके आसी। आम द्वितीय सप्ताह को जंपिंग करवा। द्वितीय सप्ताह ये हूँ 3 ऑफ वांस कार्ड आसी। जहाँकि ये जो 3 ऑफ वांस कार्ड आसी आप किसी भी आरंभ करपारती। आपंक किसी कार्य चैलेंज भी रही पारे। व्यवसाय क्षेत्र में दूरयात्रा आप करपारती। व्यवसायी भाई मैंने बर्तमान जहाँ भी मु चिंता कर देखुची जहाँ निष्पत्ति नेबे से बहुत खुशी रहे। बहुत अपॉर्चुनिटी आपन हाथ को समय आसो। डिसीजन नबार अच्छी जदि डिसीजन नहीं जातु, कारण ये ठीक समय जहाँ काम अच्छी करंतु एवं आग को बढ़ंतु। मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई मैंने मनी क्यारियर व्यवसाय को नजर कले ये कार्ड उपर काम रिलेटेड कुआड़े जापारती, कार्य को नहीं खुशी रही पारती, बड़का रोजगार होबार जोग भी कहूँ। व्यवसाय कठिन परिश्रम कर जोग फल निश्चय मिल। जदि भी इन्वेस्टमेंट किसी कर बाहर विदेशी जिनस इन्वेस्ट करंतु, भल फायदा मिल। लव कथा ये कार्ड कहले लव रिलेशन अति उत्तम संपर्क रहिबो। तेबे मोर कहबार कथा मोर प्रिय मीन राशि ये मासरे प्रेम निश्चित भाव में सफलता पाइबे। कथबार्ता बंद अच्छी। जदि जहाँ माने लव रिलेशन उत्तम संपर्क जो रहिबो, जदि कारी भी कथबार्ता बंद थाए तेबे आगको आपनकर पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट को आसी पारती। कଳି झगड़ा चलुतले भी मध्य भल होइबार संभावना भी देखा दउछि। तेबे आपण जहाँ करिवे निश्चित भाव में भल अच्छी समय। एठी द्वितीय सप्ताह द्वितीय कार्ड टी आसी द लवर कार्ड। लवर कार्ड कहले प्रेमी जुगणों एक सुंदर नमूना। आपण निज उपर बहुत अधिक काम करेंगे। आपण माइंड मन सब बालांस मसरे आप बुझीपारे आपंकर जीवन मूल्य कौन कौन करवा उचित कौन करवा अनुचित आप सत्यता रखिए। आप ठीक डिसीजन नहीं पारे। प्रथमे प्रथमे आपको लगे किसी आरंभ कर रास्ता बहुत बोधे कठिन हो पाए आपंपाई, किंतु आपण द्वारा हेब कि नहीं ये चिंताधारा आपन मन को स्पर्श कर। किंतु आपड़ जमी गोटे निर्दिष्ट स्थल में पहुंचे देखिए आपको ठीक रास्ता मिल जाव। छोट छोट लक्ष्य कर आग को बढ़ंतु, सफलता निश्चित भाव में मिल। कार्य क्षेत्र में सब ठीक ठाक रहिबो। लव प्रेम संपर्क ये तो बहुत माने भल कार्ड, बहुत भल सुसंपर्क गढ़ी उठे। कारण ये हूँ शुक्रंकर कार्ड अच्छी। उदाहरण स्वरूप जो मैंने जीवन में सच्चा प्रेम करती से निज भितर किसी भी क्या लुचाती ना। अर्थात आपण भीतर एत विश्वास भरोसा रिज लोकों किसी भी छलना कपट भाव रखिए ना। आपण जीवन में प्रेम संपर्क जो अच्छा एक सुंदर दिन आपण जदि भी कहीं नहांती मोर प्रिय भाई भाई मैंने ताले प्रेम तो प्रेम पड़ार सुंदर जोग आसी। मसरे निश्चित भाव में कहीं नूतन प्रेमी साथी पाइपारती, नचेत आपंकर प्रेम विवाह आगू होबार संभावना हो पाए। कि जहाँ को आप भल पाँच से आप स्त्री भी पारती, भी किसी लुचातु ना। आप निश्चय निश्चय मंगल भगवान करेंगे। आपंपाई दिन बढ़िया अच्छी। ये लवर कार्ड लवर मास्टर तेरे आपंपाई ये बहुत सुंदर नमूना आसी। आम तृतीय सप्ताह को जीवा। तृतीय सप्ताह दुईटी मेजर आर्काना कार्ड भी आसी। द फुल कार्ड द हैंगर मैन देवे। द फुल कार्ड कथा कहले आप संपूर्ण पावरफुल रहिबे, बुझापना ठीक रही, जहाँ द्वारा सब परिस्थिति को समस्या को समाधान करेंगे। आपण जहाँ करेंगे जहाँ सहित आप सब कथा सेयार करती आलोचना कर कार्य आरंभ करेंगे। किसी भी रिक्स नहीं काम आरंभ करेंगे। रिक्स जब ननेबे तेज से अटकी जी आगे को बढ़ी पारे ना। तेणु जहाँ भी किसी काम करेंगे रिक्स नहीं करने को अच्छी। नुआ चाकरी मिलवार जोग देखा दूसरी, नुआ व्यवसाय कर जोग देखा दूसरी। आपण को बहुत अपॉर्चुनिटी मासरे आसो। मोर प्रिय मीन राशि सबकि बुझी विचारी लोकों आलोचना कर निर्णय नियंतु। जदि व्यवसाय करुँच तेज बुझंतु मार्केट में जो जिनसर चाहिए
ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହୁଛି ସେହି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ନିଜ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଯଥା ଲୋକଙ୍କ କଥା କେବେ ବି ହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି କାମକୁ ପୁରା କରିବେ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଠୁ ଭଲ କାମ ମିଳିବ ଆପଣ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଭୁଲି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କାମକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ କେୟାରଲେସ୍ ଗୁଣକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି, ତାହାକୁ ବହନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ହେଇପାରେ। ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦ ଫୁଲ୍ କାର୍ଡ, ଆପଣ ନିଜର କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଠି ଦ ହ୍ୟାଙ୍ଗରମ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଇଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବିଲକୁଲ ବି ଖୁସି ରହିନପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି, କିଛି ବି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଦୀର୍ଘଦିନ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ମାସରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ବଡ଼ ଧରଣର ଆଶା ଥିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ ହେବ। ଭଲ ଦିନ ଆସୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହସ ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାସରେ ରହିବ। ରିଲେସନରେ କିଛି ନୂଆ କରି ଆସିବ, ହୁଏତ ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ କିଛି ସଫଳତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ତେବେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ କାର୍ଡକୁ ଗଲେ ଇଏ ଆହୁରି ଭଲ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କାର୍ଡ, ଇଏ ଯାହାକି ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବେ। ଯେତେ ଦମଦାର ମଣିଷ ହଉ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। ଏ ମାସରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉ ପଛେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଲ୍ଭ ହବ ହିଁ ହବ। ଇଏ ମେଜର ଆର୍କାନା କାର୍ଡ ଅଛି। ସିଚୁଏସନ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରରେ ନଥିଲେ ବି ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ସବୁ ସମସ୍ୟା ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବେ, ସଫଳ ପାଇବେ। ଆଗକୁ ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପେସେନ୍ସ ରଖ, ରାଗ ଘୋଷା କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ଅହଂଭାବ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଯଦି ନ ଇଏ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହେଇପାରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ 25/12 ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 26/12 ଉତ୍ତରଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 27/12 ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବେ ଏବଂ ସଫଳ ପାଇବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ନିଜର ପେସେନ୍ସ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ପାୱାର ରହିବ ଏ ମାସରେ। ସେ ପାୱାର କ୍ଷମତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଫଳ ମିଳିବ। ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଛୋଟିଆ ଦେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ସେହି ଉଦାହରଣ ବି ମୁଁ ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ଧାର ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆଲୋକ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ ନ କଲେ ଯେମିତି ଭାରି ଜିନିଷ ଉଠାଇ ହୁଏ ନା, ତେବେ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ମନର ବଳ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ହିମ୍ମତ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବେ। ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଅଛି। ଲଭ୍, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଉଭୟଙ୍କ ମନର ମେଳକ ରହିବ, ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝାମଣା ଭିତରେ ରହିବେ। ଯାହା ବି ମନମାଳିନ ଥିଲେ ବି ଏ ମାସରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଇଏ ଶନିଦେବଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି, ଇଏ ପରିଶ୍ରମର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତା ହେବ। ତରବରିଆ ହେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କାହିଁକି ନା ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଶନି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଯାହାକି ନ୍ୟାୟଦାତା, ଦଣ୍ଡଦାତା, ସେ କ୍ଷମାଦାତା, ସେ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ସେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ସହାୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଜଗିକି ଏ ମାସରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସଫଳତା ସୀମାରେ ଅବଶ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବେ, ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଲା। 3 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆସିଲା। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ପର ହେଇକି କରିଥାଏ, କର୍ମ ତତ୍ପର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଭଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କିମ୍ବା ସଫଳତା ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଖୁସିରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ଅଛି। କାରଣ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛି, ସବୁବେଳେ ନିଜର କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ଯଦି କେବେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁ ବୋଝ ହାଲକା ହେଇଯିବ, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବ। ଇଏ କାର୍ଡ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ମାର୍ଗର ଦିନ ଅଛି। କିଛି ତ ଭଲ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହେବ କିମ୍ବା କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ହେଇକି ଆପଣ ଖୁସିରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ମୁଁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆମର ମେ ମାସ 11 ତାରିଖ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମେ ମାସର 11 ତାରିଖ ରବିବାର ରାତ୍ରି 12:14 ପରେ ଭିତର ସମୟରେ, ଯାହାକି ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶିକୁ 12 ସିଂହ ରାଶିକୁ କେତୁ ସଞ୍ଚାର ହେବେ ଏବଂ ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ରାହୁ ବି ସଞ୍ଚାର ହେବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଆଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ତାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି।
ମୁଁ ତ ମାସର କାର୍ଡ ଯାହା ଆସିଲା କହିଲି ସବୁ ଟପ୍ ଲେଭେଲର ଅଛି। ପୁଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଡଟି ପ୍ରମାଣ କରିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ। ଏ କାର୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଡକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କାର୍ଡ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ଶେଷ ରେଜଲ୍ଟ। ତେବେ ମୁଁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେହେତୁ ସିଂହ ରାଶିକୁ ଯେତେବେଳେ କେତୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ରାହୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଚଳନ ହେଉଛନ୍ତି, ରାହୁ ଚଳନ ହେଲା ବେଳେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶି ମାନଙ୍କ ଗୋଚରରେ ଅଶୁଭ, ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ ହେତୁ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ରାହୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏ ମାସ କଥା ମୁଁ କହୁନି ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେଠାରୁ ଯେଉଁ ରାହୁ ଆସିଲେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପୁଣି ଶନି ତା ଉପରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଶନିଙ୍କ ନଜର ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ସିଂହ ରାଶିକୁ କେତୁ ସଞ୍ଚାର ହେଲେ, ତାହେଲେ ସିଂହ ରାଶିକୁ ତ କେତୁ ସଞ୍ଚାର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ କ'ଣ ରହିବ? କିନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶିର ଗୋଚରରେ ଶୁଭ, ମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ ହେତୁ ମଧ୍ୟମ ଫଳ କେତୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ଯଦି କହିବା, କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ରାହୁଙ୍କ ଗୋଚରରେ ଅଶୁଭ ହାନି ନିମନ୍ତେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନର ମୂଳ କିମ୍ବା କେତୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ମୂଳ ଶୁଭ ବେଳାରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 108 ଘୃତ ହୋମ କରାଇ ପୁରୁଷ ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁରେ, ନାରୀମାନେ ବାମ ବାହୁରେ ଧାରଣ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। କଳା ବା ଧ୍ରୁମ ବର୍ଣ୍ଣର ବସ୍ତ୍ର ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଏସବୁ ବାଞ୍ଛନୀୟ। ତେଣୁ ଆକୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗୋମେଦ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଅଶ୍ଵ, ନୀଳବସ୍ତ୍ର, କଳା କମଳ, ଲୁହ ପାତ୍ରରେ ତୈଳ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହ ବିପ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ନହେଲେ ସବୁଦିନେ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ରାହୁଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ଚନ୍ଦନର ଟିପା ଯଦି କପାଳରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ରାହୁଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଇଏ ତ ଗଲା ରାହୁ ଆଉ କେତୁଙ୍କ କଥା ଗଲା, ଯାହାକି ଯାହା ଫଳରେ କି ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗତି ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଏ ମାସରେ ପ୍ରଭାବ ଘଟିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ବୃହସ୍ପତି ସଞ୍ଚାର ହେବେ। ସେ ପୁଣି ମିଶାଇ ମେ ମାସର 14 ତାରିଖ ବୁଧବାର ସେ 10ଟା ମାନେ ରାତ୍ରି 10:59 ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ମୃଗଶିରା ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ଗମନ କରିବେ। ମୃଗଶିରା ରାଶିକୁ ଯେତେବେଳେ ଗମନ କରିବେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶିର ଗୋଚରରେ ଅଶୁଭ ରହିବେ ବୃହସ୍ପତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ ହେତୁ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ହୁଏତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର, ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଲଗାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ 25/12 ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 26/12 ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 27/12 ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାଶିର ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ମୂଳକୁ ନିଜର ନାମ ଗୋତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରିତ କରି 108 ଘୃତ ଆହୁତି କରାଇ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁରେ, ନାରୀମାନେ ବାମ ବାହୁରେ ଧାରଣ କଲେ ଅଶୁଭ ଫଳ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ଅଶୁଭ ବୃହସ୍ପତି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଆଭରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ମା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବାବା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ କିମ୍ବା ସାର୍ଟ, ଶାଢ଼ୀ, ବ୍ଲାଉଜ, ଗଞ୍ଜି ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରଣୀୟ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ରାହୁ କେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରତିକାର। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହାକି କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆଉ କ'ଣ ଘଟିବ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିବି। ଏଠି କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଏଟା ଦେଖିବା ମୁଁ ତାର ମେ ମାସର କିପରି କଟିବ, କେଉଁ ତାରିଖରେ ତାକୁ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। 1 ତାରିଖ 2 ତାରିଖ ଆୟ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। 3 ରୁ 9 ତାରିଖ ଉଚ୍ଚ ଆଶା, କର୍ମ ତତ୍ପରତା, ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି କାମନା ପୂରଣ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ଭଲ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଯେହେତୁ। 10 ରୁ 12 ଟିକିଏ ଅଶାନ୍ତି ଏଠି ଦେଖା ଦେଇପାରେ ସାମାନ୍ୟ। 13 ରୁ 15 ବିରୋଧୀ ସତେ ସଫଳତା, ଆପଣ ଯିଏ ଯେତେ ବିରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। 16 ରୁ 19 ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ। 20 ରୁ 22 ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଦ ଫୁଲ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। 23 ରୁ 26 କୌଶଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କରିବେ। ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳତା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ପାର ହେବେ। ଆଉ 27 28 ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦେବ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ପାଇବେ। 29 ରୁ 31 ସୁଖାଦ୍ୟ ଯାହାକି ଭୋଜନ କରିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବେ, ଆନନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। କାରଣ ଏଠି ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ପାର୍ଟି ଆନନ୍ଦ ରହିବାର ଚିହ୍ନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଏହା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ এইটি ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ମୁଁ ଆଉ ଦୁଇ ପଦ କଥା କହିବି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ
शनि जेहेतु पूर्वभाद्र नक्षत्र मीन राशि को गति करिसंती तेणु मीन राशि आपणक उपरे जो 25 बार पूर्वभाद्र नक्षत्र 26 बार उत्तरभाद्र नक्षत्र 27 बार रेवती नक्षत्र ये जो तीनोटी नक्षत्र विभक्त होइतिबा मोर प्रिय मीन राशि भाई बहन माने आपण बृहस्पति को पई कहली ब्रह्मज्योष्टि मूल को धारण करंतु हळदिया वस्त्र धारण करंतु राहु केतु को पई चंदन टीपा व्यवहार करंतु एवं शनि जेतेबळे आपण राशि को आसीचंती आपणक राशि को ये 2.5 वर्ष जहाँकि मिनिमम रहिबे 2.5 वर्ष पर अन्य राशि को पुनः जंप करिवे तेरे ये 2.5 वर्ष पई आपण को गोटे प्रतिकार कहूँ सुंदर प्रतिकार ये प्रतिकार को भाई माने निश्चित भाव में ध्यान दिंतु ये बहुत सरलिया प्रतिकार मु कहूँ मु जटिल किसी कहू नहीं आपको जोटा भल लगे आप करेंगे मुझे केतोटी उपाय आपको कहूँ मन रखु जे कि शिवों पाखे अभिषेक करेंगे यही शनि थिबा बेले किंबा दक्षिण काली पाखे चंडीपाठ दक्षिण काली दर्शन ये सब करेंगे शनिवार मंगलवार ये सब करेंगे हनुमान को पूजा चालीसा मैंने पूजा करेंगे चालीसा पढ़ी पारे किंबा शनि मेला कई घरे लोक करेंगे दैनिक शनि महाग्रह को गीता पाठ करेंगे कुआ को दैनिक किसी खाद्य प्रदान करेंगे बिरी सह खाद्य पदार्थ चांडाल को दान करेंगे रोगी सन्यासी को संतुष्ट करने को चेष्टा करेंगे बाड़ी अमला मूल ताकू कगजरे भरी धारण कर पुरुष लोक मैंने डाण बाहुरी स्त्री लोक मैंने बाम बाहुरी धारण करेंगे किंबा सीसा धातुर एक बड़ा चूड़ी परी करी पुरुष माने डाण हाथ में नारी माने बाम हाथ में धारण करेंगे या धारण करने सत्वे या शनिवार दिन धारण करेंगे किंबा शनिकर मंत्र ओम सौं सौं सरिश्चराय नम या दैनंदिन 108 बार जप करेंगे या भितर जो उपाय आपको भल लगुच करेंगे जदि आप बृहस्पति आपण राशि अधिपति पंचमुखी रुद्राक्षर व्यवहार करेंगे जदि आम पंचमुखी रुद्राक्षर ऑर्डर करें आपको बृहस्पति ब्रह्मज्योष्टि कवच किंबा बाड़ीवाला मूलर कवच आपको प्रदान कर फ्री तेरे मोर प्रिय भाई भाई मैंने स्क्रीन ऊपर तो आम नंबर दि जाए आप तो दैनंदिन देखुंत आपणकर ये मसरे मूल कथा किपरि कटिबो से विषय आप ध्यान दिंतु जे कि मीन राशि भाई भाई मैंने सारांश कथा कहीकि मुझे कार्ड देखी जे कि ये सारांश कथा मन रखु आपणकर ये मास खूब भल जीव देह मन भल निश्चित आर्थिक स्थिति भल मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई मैंने सब बेले कर्म चंचल मसरे रे बंधुत्व स्थापन कार्य सफल हे प्रेमी जुगल हूँ सांग जुगल हूँ बंधु जुगल हूँ तेणु बंधुत्व स्थापन कार्य मसरे सफल हे पारिवारिक जीवन सुख शांति निश्चित भाव में कटो चाकरी शुभफल पाइबे व्यवसाय उन्नति करेंगे छात्र छात्री मैंने प्रसन्न रे पढ़ापढ़ी निश्चित भाव में अग्रम अधिकार पाइबे तेरे मोर प्रिय जहाँकि मीन राशि भाई मैंने एवं आम देखा एत गुड़े कहीदे सब तो भल आसी तेणु ये कार्ड कौन आसी से भगवान श्रीकृष्ण केशव वासुदेव माधव जगन्नाथ को जना तेणु माँ टेरामाता को जाना माँ एंजल टेरामाता माँ ग्रीन टेरामाता माँ टेरामाता कौन आसी ये कार्ड निश्चित भल आसवा दरकार कहीं सब जिन भल कहल माँ ये कार्ड कौन आसी देखा जय श्रीकृष्ण वाह बहुत सुंदर कार्ड आसी आप लकी मोर प्रिय मीन राशि भाई मैंने 10 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी जहाँकि आपण कौन काम करने को चाहिए प्रथम टी मूलदुआ को स्ट्रंग रखिए कार्य सफल हम आपण पाखे परिवार सपोर्ट मसरे फैमिली मेंबर को सब बहुत खुशी रे पैसा भी मिल फैमिली दायित्व परिवार कौन उत्सव आपंपे टंका पैसार किसी अभाव रही मनी कैरियर व्यवसाय कथा देखिले ये कार्ड फैमिली सह मिसी कौन व्यवसाय आरंभ कर योजना हो पाए आपन किए उपदेश नहीं पारती सब कार्य ठीक ठाक भाव में करेंगे पेंशन रिटायरमेंट प्लान भी करें बोनस भी मिल पाए चाकरी क्षेत्र में बहुत भल रही प्रॉपर्टी जगह किणवा कि कौन जिन किणवा चाहते तेज बहुत भल समय निश्चित अच्छी स्वास्थ्य समस्या थे दूरे और लव रिलेशन कथा कहले बहुत भल प्रेम संपर्क में घरे जन पारती नचेत बाहाघर एंगेजमेंट करने को चाहिए जदि कली झगड़ा पूर्व था फैमिली इश्यू कारण क्लोज हो ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपण परिवार सह निश्चित भाव में भल समय अतिबाहित हम मोर प्रिय जहाँकि सिंह राशि सॉरी मोर प्रिय जहाँकि मीन राशि भाई मैंने निश्चित भाव में आपण दिन उत्तम अच्छी भगवान जगन्नाथ आपंकर मंगल करूँ आपण चलापथरे कुसुमित करूँ आपण प्रत्येक दिन आम दैनंदिन राशिफल माधव पवित्र वाणी कार्यक्रम देखुता सांग साथी प्रिय जन बंधु बांधव को आपण मैंने शेयर कर सामिल करूँ आपको जब कार्यक्रम भल लगुच कमेंट बक्स में लिखु जहाँ आपंकर शेयर करने को चाहते फोन नंबर दि जाइए जोगाजोग करेंगे प्रत्येक शनिवार रविवार संध्या 6 राति 9 भितर आपण मान पाखु विदाय नहीं रोची नमस्कार।